Let's get started. Oh my god guys, nag-start na guys. Nag-start na. Oh, grabe yung pro ko guys. Oh, i-dash. Boom. Ay, grabe. Ang galing ko. Magsisave tayo, magsisave. Ay, grabe. Kiniis pa. Galit ako sa'yo. Galit ako. Okay. I-dash. Oh! Okay, thank you for saving. Thank you, I love you. Tiga mo. Oh, malapit ka. Ay, grabe. Ang galing. Ay, thank you ulit. Thank you, I love you. Oh, i-dash. I mean, ihap. Wow, ang galing. Woo! Galing mo talaga mag-i-dash ay ihap na guys. Okay, let's chill. Uy, may sisig ako. Oh, Riz. Okay. Wow. Uy, si Maria. Hello. Welcome to Black Food. Ay, ang galing! Ang galing talaga, namatay pa talaga. Woohoo! Maghihintay na lang tayo, mga ka-vibes. So, let's just wait. Okay. Wow! Andito na tayo sa intermission. Malalang ihap. Grabe ang pangit. Tira talaga, ito na, the moment of truth. Woo! Oh my god, guys. Oh my god. Mama, help me. Nasa safe spot ako. Riz moments. Hey. Mama, I'm a criminal. I'm a criminal. Hey, pro. Okay. Oy, thank you. Oy, Mary. Huwag ka mamatay. Uy, ang dami pusa sa likod niya. Grabe, ang dami pusa. Grabe guys. Makasave. Guwapo ka talaga. Oh my god.